Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Out of more than 7,300 people arrested and detained ahead and after the abrogation of Article 370 last year was Hurriyat leader Mohammad Yasin. On August 4, a day before Modi government's major decision, Yasin, a resident of Kashmir's Budgam district, was taken to the local police station, from where he was transferred to Srinagar Central Jail and booked under the controversial Public Safety Act. A few days later, Yasin, along with 20 other individuals, which included political activists, were put on a flight to New Delhi, from where they were taken to a jail in Bareilly, Uttar Pradesh. Exactly 1 year and a day later, Yasin was released from prison. The political leader returned home only to find that his wife of 30 years had passed away. The print spoke to this political leader about his journey, his tribulations and loss. PSC के तहत हमें रायबरेली उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया, तो अक्टूबर में हमारी वहाँ मुलाकात भी हो गई। ये आए और मेरा छोटा लड़का माइनर है, मेरी बेटी भी अभी माइनर ही है, तो मेरा बेटा और ये आई थी, उसका ब्रदर साथ था, तो वही लास्ट मुलाकात साबित हुई। लास्ट मुलाकात में क्या बोला? आपने कहा कि वो अक्टूबर में आपकी लास्ट मुलाकात हुई थी सकीना जी से, उस वक्त उन्होंने क्या बताया? She was my support throughout my 32 years career in the movement. I am a political worker, political activist, never remained underground. वो उसने मुझे ज़बरदस्त हिम्मत दिलाई, सब कुछ ठीक होगा, आप अपनी सेहत, मेरी सेहत, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और हाइपरटेंसिव हूँ, प्रेशर मेरा हाई रहता है, तो उसने बहुत मेरी हिम्मत बंधाई, वहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना। तो लेकिन रो रही थी, तो मैं इसलिए पर्टर्ब हुआ कि ये बीमार थी, इतना सफ़र करके क्यों आई इधर। और जब मैंने छोटी अपने 16 साल के बेटी को देखा, तो मैं ज़्यादा ही परेशान हो गया कि ये छोटा बच्चा आ गया यहाँ, क्योंकि मेरा अकलौता बेटा है, बहुत मुश्किल से 10 साल के बाद, शादी के बाद ये पैदा हुआ है। तो इट वाज ए वेरी सैड मोमेंट फॉर इवन कि खुशी की बात थी कि मुलाकात हो रही है। तकरीबन सबों ने ये किया, क्योंकि मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, तो सेहत की वजह से हमारा अपना क्लोज रिलेटिव है, वो मुझे लेने आया, उसने गाड़ी लाई दिल्ली से, तो दिल्ली तक हम गाड़ी में गए, तो वहाँ से उन्हें एयर मेरे आने का इंतज़ाम किया था। लेकिन हालांकि वो जानते थे कि मेरी मिसेस का डेथ हुई है, तो लेकिन इनने उनको बताया था कि उसको नहीं बोलना, वो नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो फिर मैं जब यहाँ पहुँच गया, मेरा ब्रदर वहाँ इंतज़ार कर रहा था, तो उसने मैं कहा कि घर नहीं जा सकते, आपका कोरोना टेस्ट होगा, जब तक ये टेस्ट नहीं इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो तब तक वो घर नहीं जाएंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने किया था ज़बरदस्त कि नहीं मैं माँ के लिए घर जाऊँगा, लेकिन उसने ही डॉजर मी। तो फिर हम एक अपने ही मकान में, रिलेटिव का मकान है, तो वहाँ चले गए। सब 2, 4, 5 गाड़ियाँ थी, लेकिन मेरी बच्ची नहीं थी। मैंने उनको कहा वो क्यों ना आए हैं, आपकी मिसेस बीमार है, वो अटेंड कर रहे हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, लेकिन उन्हें उसको फ़ोन नहीं दिया, तो हैंकी पैंकी बोल। तो मैं अब इंतज़ार कर रहा था मेरा ये टेस्ट आए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब 2 बजे तक टेस्ट आया, तो तब तक मेरी बच्ची भी आए, मेरी बेटी आई, मेरा बेटा आया। तो मैंने उनको कहा कि मम्मा क्यों नहीं आई? उन्होंने बोला उसकी डिस्क है, ज़बरदस्त डिस्क है। तो मैंने कहा फिर भी उसको ला सकते थे, वो नहीं मानती, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ इस वक्त। तो उन्होंने कहा नहीं कि नहीं आ सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि उसको फिर अस्पताल ले आया है। मैंने कहा चलो हम अस्पताल जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कोरोना टेस्ट आना चाहिए। तो फिर जब मैंने ज़्यादा किया, तो मैंने कहा कि वहाँ कौन है? उन्होंने कहा रफ़ीक साहब हैं उधर। मैंने उसको फ़ोन किया कि मुझे उससे मिला, बात करा। उसने बोला कोरोना की वजह से हम फ़ोन उधर नहीं ले सकते। मुझे कुछ इसमें बहुत डाउट हो गया कि ये क्या बात हो रही है, और इनका लहजा भी बहुत दुखी लहजा था। तो उसके बाद मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, मेरी बेटी ने हमें कहा आपको हमारे लिए ज़िंदा रहना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, फिर फ़ातिमा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 ही महीने में दोनों, तो आपके लिए क्या रिज़र्वेशन है? और आप ज़्यादा इसके मुतल्लिक़ ताज़्ज़त पर यही बात कर, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं खुश हुआ कि मेरा बच्चा कम से कम
اس کی تربیت اچھی ہے. تو ہمت ایک طرف ہمت میں نے پھر اس کو کیا کہ اب بتانا مجھے ہارٹ تیز ہو رہا ہے, دھڑکن تیز ہو رہی ہے. تو پھر اس نے مجھے بتایا مما نہیں رہی, 1 مہینہ ہو گیا اس کو فوت ہوئی. پھر ہم سب آئے یہاں تو پھر تعزیت شروع ہو گئی نئے سرے سے. میں نے اسے معافی مانگی تھی, وہ اس کو الٹی ثابت ہو گئی. میں نے اسے کہا آپ نے جو سپورٹ دیا مجھے, آپ کی بہت میں نے تکلیف دے دی ہے ان 30 سالوں میں. میرا مکان ابھی نہیں ہے, میں بھائی کے مکان میں ہوں. زمین تو ہے ہماری بہت خدا کے حوالے, کیونکہ فیملی بہت بڑی ہے, پولیٹیکل فیملی ہے اور بیوروکریٹک ہیں. میرے 2 انکل DC رہے ہیں, سپر انجینئر ہے میرا ایک انکل. اپنا فادر بھی گیزٹڈ پر رہا ہے, گرینڈ فادر بھی تو وہ تو کمشنر بھی تھے. اور اس علاقے معنی جانے ہمارا ادھر عدالت اپنے گھر میں تھی, تو ایک بہت بڑی فیملی ہے. تو میں نے اسے معافی مانگی تو وہ الٹی ثابت ہو گئی. تو یہ آج بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ الٹا ہو گیا. تو پھر جب میں نے بچوں سے پوچھا وہ کیا کرتی تھی, جب انہوں نے کہا کہ اس کی اب تسلی ہو گئی تھی کیونکہ گھر والوں نے آپ کے متعلق زبردست کوشش کی تھی. پھر نہیں ہو سکا تو وہ اندھیرے میں زیادہ رہتی تھی, لائٹ بند کرواتی تھی, قرآن شریف پڑھتی تھی. حالانکہ وہ روزے سے نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کو 3 تھائرائڈ نکالے گئے تھے, لیکن اس نے پورے روزے بھی رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ تھوڑی ڈسٹرب تھی وہ تو, اور میری صحت دن بدن بگڑ رہی ہے. تشویش ہے اپنی صحت کے متعلق, بگڑتی صحت کے متعلق. اور جو یہ ٹریجڈی ہوئی ہے اس پر میری ذمہ داری چینج ہوئی ہے. تو میرے چھوٹے بچے ہیں تو یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں, یہ کنسرنڈ ہے زبردست کہ کہیں یہ اور گرفتار نہ ہو جائے, کوئی کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے. تو ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے میرا سب سے زیادہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کی کیریئر کے متعلق اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے متعلق کی صرف کروں. تو اور بھی ہے کہ یہاں پولیٹیکل سسٹم اتنا, اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے. اذان جاوید, دا پرنٹ کے لیے بٹگام.